ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେ ଯାହା ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଉ ବୋଲି। କୌଣସି ବି କାମରେ ସେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, କୌଣସି କାମ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ନ ରହୁ ବୋଲି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାଏ। କାରଣ ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହାକୁ କ'ଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହାକୁ କ'ଣ ନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଲୋକ ତ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି, ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ବହୁତ କମ୍। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଭାବିଥାଏ କି ମୋ କର୍ମ ବଡ଼, ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ, ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ତା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଯିଏ ଦିନ ରାତି କରୁଛି ତା'ର ଶକ୍ତି କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହାକି ରହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି 5ଟି ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 5ଟି ଗୁଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭଏସ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ଭଏସ୍ କ'ଣ ଶୁଭାଯାଉଛି, କେମିତି ଶୁଭାଯାଉଛି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ନିଜର ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସତ ହେଉଛି। ସେ ଏମିତି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କୁହାଯାଇଥିବା 5ଟି ଏମିତି କଥା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏମିତି 5ଟି କଥା ଅଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବନାଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପରିବାର ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଧନ କମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାଲ ନେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖବର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ ଉଠି ବ୍ୟାୟାମ କରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖରାପ, କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ କେବେ ବି ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ବେଶୀ ସମୟ ନ ହେଉ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ଧନଧାନ୍ୟର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି,
आपण मैंने छोट छुआ को देखिले कोलई नौचंती, छोट छोट जीवजंतु को देखिले आपण मैंने कोलई नौचंती, आपण मैंने किसी खाइबा दे देउछंती। सेथिरे प्रभु जगन्नाथ भगवान बहुत संतुष्ट होइथांती जदि आपण मैंने एही भली काम करूछंती। सेथिपाई जेबे भी आपण मैंने जुआड़ी भी जाउछंती साथी किसी सामान नहीं कि जातु। जदि आपण मैंने कौन सी गोटे छोट मोट जंतु देखी देउछंती, छोट मोट जीवजंतु गोटे देखीदेले ताहले आपण मैंने केबे निराश होइकि सेठू फेरिकी आसंतुनी। आपण मैंने तांको मुह को किछि खाइबा दे दियंतु। देखिबे सेमानंकर मन भितरु सेमानंकर तो भगवान सेमानंको पाटी देई नांती किछि पदे कहिबा पई, किंतु सेमानंको मनरे जहाँ तुम प्रति बाहरी आसीबो ना से तुम प्रति निश्चित भाव में फलिबो। से दिने ना दिने तुमे माने गोटे समय रे एते ऊपर को जीव केही भी तुमर किछि भी करि परिबे नाही। कारण जहाँ मुंडरे प्रभु जगन्नाथ हाथ अछि ना तार आज पर्यंत ना केही किछि करिछंती ना करि परिबे। सेथिपाई जीवन रे जेते पारुछ भल भल कार्य करि चलो, देखिबो जीवन रे केबे भी हेले कोनोसी बाधा विघ्न आसीबो नाही। आचार्य चाणक्यंक अनुसारे जो पुरुष निजर गोपन कथा को कौनसी अन्य व्यक्ति आगरे उजागर करि न थाए सेमाने भाग्य द्वारा धनी होइथांती। सांग माने आपण माने ना ए भूल केबे भी हेले करिवे नाही। निजर जेते भी गुप्त कथा आइताउ केबे भी हेले काहा को जणांतु नाही। कारण आपण माने जेतेबेले आपणकर निजर गुप्त कथा गोटे लुचेई रखिबा कथाटा को जेतेबेले आपण माने निजर भाबी जणाई दउछन्ती ना से कथा आपणक पाटिरू बाहरिला परे आउ केते जनक कानरे जाई पहुँची जाउची आपण माने सेटा हिसाब रखु नांती। हेले जेउ माने सब आपणक कथा सुनुछन्ती सेमानक पेटरे लुण भी मिलउ नाही। सेमाने गोटे कानरू 100 कान कर दउछन्ती जहाँकि आपणक गोटे समय रे भारी पड़ी जाउची। सेथिपाई जीवन रे केबे भी हेले निजर गुप्त कथा काहा को भी जणांतु नाही। जदि जीवन रे किछि करिबाकू चाहुचंती, किछि करिवार आशा रखिचंती ताहले केबे भी हेले जीवनर कौनसी गुप्त रहस्य कथा कहा आगे कहतु नहीं। कारण लोक माने तुम मजाक उड़ेबे, लोक माने तुमको साहाय्य करेनि, लोक माने समस्त आगे गपिकी तुमर जोटा होसाला कहते जोटा तुम साहस से साहस को लोक माने भांगीदेवे। आचार्य चाणक्य कहती जे जो पुरुष निज जीवन रे जहाँ मिली सेथिरे संतुष्ट रही थांती सही पुरुषर भाग्य सबुबले चमकी थाए। कारण कम पाई खुशी रहुथिबा व्यक्ति सबुबले जीवन को सुखीपूर्वक व्यतीत करने को चाहे। तांकु जीवन रे कौनसी असुविधार सामना करने को पड़े नहीं। सांग माने आमको जेतिकी मिलुची आमे जदि सेतिकी संतुष्ट हो जावा ना ताहले आम जीवन रे कौनसी दुख रहिबो नाही। हेले आमको कौन दरकार सबुबल पाई अधिक। जदि आमको आज 1000 मिली आमे भावुचे केमिति आमको खाली 10,000 मिल जाऊ कि आमे बिना मेहनत रे आमको कोटी टंका मिल जाता कि आमर मनरे सबुबल पाई यही चिंता। हेले आमे जेबे ए चिंता मनरु हटई देवा ना सेबे जाई आम जीवन दुख दूर हो जिवो। सेबे जाई आमे गोटे भल मनीष होई ए दुनिया रे बंची परिबा। आ जेपर्यंत आम मनरे यही जिनस थिबो कि नाई मते अधिक कमेइबार अछि, मते एतिकी अंटुनी, मु केमिति आउ 1000 एक्स्ट्रा कमेइबी, मु आउ केमिति लक्ष एक्स्ट्रा कमेइबी, लोक मानु केमिति ठकिकी तांको पैसा हड़प करिकी मोर अधिक धन धान्य रे मु परिपूर्ण हेबी। ए सब जिनस बंद कर दियंतु जदि करूछंती। काहे ना ये सब जिनस बहुत बड़ बड़ भूल। ये सब जिनस कले जीवन रे केबे भी हेले आगु को बढ़ी परिबे नाही। तो जेतिकी भगवान देइछंती सेतिकी रे संतुष्ट होबा शिखिबा दरकार। सेतिकी रे केमिति बंचिबा सेईटा आमे जानिबा दरकार। जेपर्यंत आमे सेईटा न जानिचे ताहाले आम जीवन रे आमे तो किछि भी करि परिबा नाही। जीवन रे आम जीवन ही धिक, आम जीवन रे आ किछि भी नाही यदि आमे एही जिंस को आज पर्यंत बुझी न पारिचे। धन्यवाद सांग माने भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबार आपण मानकु अशेष अशेष धन्यवाद। आशा करी मोर भिडियो आपण मानकु किछि ना किछि शिखिबा पे मिलिथिबो। जदि मोर भिडियो आपको किसी ना किसी शिक्षा मिली ताहले लाइक टे करेंगे, सांग मानक मध्य शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिए। जदि आपण माने आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल प्रथम थर पर आम टॉकिंग ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल क्लिक करेंगे। कारण आम चैनल जब किसी नुआ मोटिवेशनल वीडियो छड़ा आपण माने सर्वप्रथमे देखिपारे।
धन्यवाद सांग मैंने। जय जगन्नाथ, जय मां सरला, जय श्रीकृष्ण।